guys, may susunduin tayo ngayon guys. Utosan natin si Siri na iti-text siya guys, right? Hey Siri, text the dragon. What do you want to say to the dragon? I'm outside. It says, I'm outside. Send it? Send it. Done. Thank you. Kita nyo guys. Walaan nyo guys kung sino si the dragon guys. Ayun o, dito na kami, the dragon. Dragon, hindi makalipad-lipad guys. Kailangan pasunduin. Tinatamad dragon maglipad guys. Yan. So, yan guys, abangan natin si the dragon, alright? Walaan nyo guys kung sino. Comment down below. Hindi nagre-reply si Dragon guys. Baka busy sa work pa. Kasi labas nung kasi guys 12:30. Ang aga ko ba naman, di ba? So guys, tawagan natin guys, ating natin kung Dragon talaga. Alright. Hey Siri, call the dragon. Calling the dragon, iPhone. Kita nyo guys, calling the dragon. The dragon. Ang ganda ng dragon na yan guys. 12:30, di ba? Eh nga po, gadali ka, may delivery ka no. Wala, siyempre gusto kita makita. Miss kita. Teka nga, gusto mo ko makita. Kasi I miss you. Miss yourself. Kita guys, Oo. the dragon. Tagal lang antay ko, 15 minutes pa. Okay. I love you. I love you sa itlog mo. Agoy, nakita mo yan. Kita nyo guys, itlog ko mahal niya guys. Why, no. No. Tayo guys, mahal na mahal niya itlog ko guys. Ganyan kami ni dragon, di ba? Saka pa. 12:30 na. Maya maya andyan na yung the dragon guys. Painitin mo natin yung upuan niya para komportable siya guys. Pag pasok niya medyo hindi na ganun kalamig, di ba? Alam mo naman yun, baka mag-alboroto naman. O di ba guys? Ganyan lang dapat. Anytime by now, mga 1 minute siguro labas na yun guys. Kasi 12:29 na. Ano guys oh? 12:30 na. 12:30 na. Weather ngayon guys, 2.5 degrees. Sana ba yung dragon na yan? Ako mamaya magda-dragon. Pinapantay ako ng sobrang tagalan. Nako! Ayan na guys, ayan na, lumabas na siya. Pretty woman walking down the street, pretty woman. Ganda-ganda ng asawa ko. Sexy pa. Ayan guys, pagbuksan natin siya guys. For gentle dog tayo. Ayan, nakasumangot pa rin yung dragon no. Ay naku, mapa-text, mapatawag, mapa-personal. Dragon na dragon talaga. Parang hindi pa makakyat ah. Yeah. Careful. Yes, careful. So, ayan lang guys. Salamat sa papanood guys ha. Sa pagsama sa akin sa pagsundo kay wifey. Thank you for watching. Alright. Hanggang sa susunod ulit. Sheesh. Bye-bye.